अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर कुरानी आयत पढ़ी जा रही है, फिर कुरानी आयत का तर्जुमा हो रहा है और फिर उनका मफहूम भी बयान किया जा रहा है। ये कुरानी आयत नाज़रीन पढ़कर मौलाना फजलुर रहमान साहब को शर्म दिलाई जा रही है उनके शर्मनाक बयान के ऊपर। और मौलाना फजलुर रहमान साहब नाज़रीन उनकी पार्टी के लोग बैठते हैं उसी टेलीविजन के ऊपर, वो अगेन नाज़रीन कुरानी आयत का तर्जुमा करते हैं, फिर उसका 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 जो खुलासा है बयान करते हैं और अगेन वो भी डिफेंड कर रहे हैं कि मौलाना साहब जो कह रहे हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे। तो दोनों तरफ से नाज़रीन कुरानी आयत पढ़ी जा रही है, उनका तर्जुमा और फिर उनका खुलासा या फिर उनका जो मफहूम है वो अवाम के सामने रखा जा रहा है। बात यह है नाज़रीन कि जब भी ऐसी इस तरह का पॉलिटिकल माहौल बनता है, डर लगता है नाज़रीन, पाकिस्तान का आम आदमी, मेरे जैसा आप जैसा आदमी रौंदा जाता है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई महफूज है तो पाकिस्तान की एलीट का मौलवी महफूज है, पाकिस्तान की एलीट का सियासतदान महफूज है, पाकिस्तान की एलीट का साफी महफूज है, पाकिस्तान की एलीट की टीवी चैनल्स नाज़रीन और उन पर काम करने वालों के रोजगार महफूज है। मसला यह है कि हमारी सियासत नाज़रीन उसूल के ऊपर नहीं होती। हर 5-10 सालों के बाद हमें 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 जो हीरो लग रहा होता है, 5-10 सालों के बाद पता चलता है कि नहीं यार वो तो हीरो था ही नहीं, वो तो कोई और ही कहानी थी। एक डिस्टॉर्टेड किस्म की हिस्ट्री, एक एक मैनेज की हुई हिस्ट्री, मनोवर की हुई नाज़रीन हिस्ट्री, एक ऐसी कहानी कि जो कि हर चंद सालों बाद हमारे सामने आती है कि यार वो जो उससे यानी मुनाल का उस वक्त फैसला ठीक था, आज वो फैसला गलत हो गया। भुट्टो को उस वक्त फांसी देने वाला फैसला ठीक था, आज वो फैसला गलत हो गया। इमरान खान कल प्राइम मिनिस्टर था, आज इमरान खान गद्दार है। पता नहीं क्या है। और इसके बीच में जो सफर करता है नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाम सफर कर रही है, मैं और आप लोग सफर कर रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान की नाज़रीन सियासत उसूल पर नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ी सी इतनी गुंजाइश जरूर रखें कि जो मुकद्दस किताबें हैं, मुकद्दस नाज़रीन आयात हैं, जो उनका मुकद्दस तर्जुमा है, कम से कम उन्हें अपनी सियासत के साथ, पाकिस्तानी सियासत के साथ ना जोड़ें। सियासत चमकाने के लिए, सियासत की देग नाज़रीन घुमाने के लिए कम से कम ये इन चीज़ों का इस्तेमाल कोशिश करें कि इसे गुरेज करें। लेकिन ज़ाहिर है नाज़रीन ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हम क्या कह सकते हैं। नाज़रीन जो असल खबर है जिसका इंपैक्ट मेरी और आपकी ज़िंदगी पर होना है और ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है, तो ये जो ट्रंप चाचा है नाज़रीन, इसने दुनिया को एक वबाल की तरफ, पूरी दुनिया को धकेल चुका है। और ये बंदा नाज़रीन यकीन माने कि बहुत बड़ा, ये डिप्रेशन में नहीं है, ये वो मैं किधर डिस्प्ले में हूँ, ये खौफनाक किस्म की एक एंग्जाइटी का शिकार है। और ये अब नॉर्मल बंदा है जो इस वक्त दुनिया को चला रहा है, दुनिया को रन कर रहा है, और ये पूरी दुनिया को फंसा गया है। एक ऐसे खड्डे के अंदर नाज़रीन फंसा गया कि इस खड्डे से निकलना पूरी दुनिया के लिए कई दहाइयों तक मुमकिन नहीं होगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल नाज़रीन एक्सपेंड कर रही है, खराब होती चली जा रही है। ये सूरत हाल सऊदी अरबिया तक जा रही है और ये सूरत हाल नाज़रीन पाकिस्तान का जो एक बड़ा पीसफुल रोल था, ये कहीं पाकिस्तान भी इसकी रिपेट में ना आ जाए, क्योंकि पूरी दुनिया नाज़रीन स्लोली स्लोली इसकी रिपेट में आती जा रही है। अब जो खबर है नाज़रीन वो आप खबर सुने। खबर ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी ट्रंप थैले ने नाज़रीन कोई $2 बिलियन के, $2 अरब का असलहा सऊदी अरबिया और कुवैत को बेच रहा है। खासतौर पर सऊदी अरबिया को $1.96 बिलियन का नाज़रीन जो असला है वो सिर्फ सऊदी अरबिया खरीद रहा है। यानी सऊदी अरबिया को मजीद असलहा, मजीद वेपन डोनाल्ड जे ट्रंप बेच रहा है। इस सारी लड़ाई के दौरान नाज़रीन जब से ये चल रही है, मिडिल ईस्ट की मुख्तलिफ रियासतों को बिलियंस ऑफ डॉलर यानी खरबों रुपए का असलहा अमेरिका बेच चुका है। तो अमेरिकन जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है नाज़रीन वो इस वक्त मिंट कर रहा है, वो बिल्कुल छाया हुआ है, वो स्काई रॉकेट कर रहा है। ये बल्कि उनके पास नाज़रीन ऑर्डर्स खत्म हो गए, हथियार बनाने की फैक्ट्रियां दिन रात काम कर रही हैं। बल्कि मैं स्टेटमेंट देख रहा था, ट्रंप इज टेलिंग डिफेंस कंपनीज टू स्पीड अप। ट्रंप ने डिफेंस कंपनीज को यह कहा कि स्पीड अप यानी लगातार हथियार बनाओ, वेपन्स बनाओ, माल बनाओ भाई, बंदूकें बनाओ। तो ट्रंप नाज़रीन इस वक्त बिल्कुल शाका बना हुआ है और वो कहता है, वो कहा था ना अमरीश पुरी ने उसे कि शाका लूट लाया शाका। तो ट्रंप नाज़रीन इस वक्त लूट रहा है, मशरिक़ वस्ता को लूट रहा है, हथियार बेच रहा है लगातार। तो एक तरफ नाज़रीन बेशक अमेरिका की हेजमोनी चैलेंज हो गई है, अमेरिका का सुपर पावर क्वेश्चनेबल हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है नाज़रीन वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। वो लगातार मशरिक़ वस्ता के अंदर नाज़रीन सप्लाईज तेज किए जा रहा है, कभी एक रियासत कभी दूसरी रियासत, और ये अरबों डॉलर निकाल रहा है नाज़रीन, अरबों डॉलर। और इसके अलावा जो मार्केट्स को मैनिपुलेट करके कमा रहा है वो अलग है। तो एक तरफ नाज़रीन अमेरिका की पावर मोनोपोली तो क्वेश्चनेबल हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ उसका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो राइज कर रहा है, वो शाइन कर रहा है, वो छा रहा है। और अमेरिका के अंदर जो इकोनॉमी क्रिपल कर गई है, मईशत बिल्कुल धड़म से आकर नीचे गिरी है। डोनाल्ड जे ट्रंप किसी तरह से मशरिक़ वस्ता से नाज़रीन पैसा निकालना चाह रहा है, शेखों से पैसा निकालना चाह रहा है। वो शेखों को नाज़रीन बुनियादी तौर पर चाह रहा है कि इनके पास जो खरबों डॉलर्स पड़े हुए हैं ये वहां से निकाल कर मैं अमेरिका के अंदर लेकर जाऊं। वो कह रहे हैं कि अपने हॉर्मुज़ में मैं कंट्रोल करूंगा, लिहाजा आप लोगों ने अरबों डॉलर आकर अमेरिका में इन्वेस्ट करनी, अमेरिका के अंदर फैक्ट्रियां लगाया कर, अमेरिका के अंदर आकर कारखाने खोले, मशीनरी सारी लेकर अमेरिका के अंदर आए। और अब नाज़रीन वो हथियार भी मशरिक़ वस्ता को बेच रहे हैं। दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता नहीं, माफ कीजिएगा, सऊदी अरबिया। यह बात आपने ज़हन में रखनी है कि सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट है, और यह बात भी आपने ज़हन में रखनी है कि सऊदी अरबिया पाकिस्तान के लिए एक तरह की लाइफ लाइन है। हमारे जो रिजर्व्स हैं वो सऊदीज ने दिए हैं,
ہماری جو لیبر فورس ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر، یعنی ہمارا جو مزدور ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر کام کر رہے ہیں. لہذا بہت سارے حوالوں سے ہم سعودی عربیہ کے اوپر بڑا واضح طور پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور ریاستیں اسٹیٹس کوئی بھی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنا انٹرسٹ دیکھتی ہیں. اب دوسری طرف دیکھیں، دوسری خبر یہ ہے کہ ناظرین جو ایران ہے، ایک تو ایران نے ادھیڑا ہے، یعنی بالکل دھوبی پٹکار مارے امریکہ کو. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس جنگ کو کیپ کرنا چاہیے تھا ایران کو، یا ایران نے کوشش بھی کی ہے کہ یہ جنگ کسی طرح سے کیپ ہو، یہ بند ہو. نیگوسیشنز کے ذریعے ایک MOU ہوا بھی کہ یہ معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں، یہ معاملات ختم ہو جائیں، یہ معاملات یہاں پر رک جائیں، چونکہ ایران جو لینا چاہ رہا تھا وہ لے چکا ہے. ایران نے بیلنس آف پاور مشرق وسطیٰ میں مکمل طور پر چینج کر دیا ہے. ایران نے اپنی سینکشن ختم کروا دی تھی. ایران ناظرین بہت بہتری کی طرف آ چکا تھا، لیکن امریکہ نے دوبارہ سے یہ اسٹرائکس ایران کے اوپر کی ہیں. اب ناظرین ایران نے باقاعدہ سے روئٹرز رپورٹ کر رہا ہے، ایران نے ہوتیز کو یہ پیغام پہنچا دیا، اور روئٹرز کوٹ کر رہا ہے کہ 3 اہم ترین ایران کے آفیشلز کو، کہ حوثیوں کو یمن کے اندر ایران نے یہ اشارہ کر دیا ہے کہ بھائی اگر امریکہ ہمارے پاور انفراسٹرکچر کے اوپر یا بجلی کے کارخانوں کے اوپر یا پاور پلانٹس کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو آپ نے فوری طور پر باب المندیب کو بند کر دینا. آبرہ ہارموز یہ ہے 25-27% دنیا کی ٹریڈ، یہاں سے میڈیکل اکوپمنٹ جاتا ہے، یہاں سے شپس جاتی ہیں، یہاں سے دنیا ساری کی ٹریڈ ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے نا. 25-27%، ٹھیک ہے، یہاں سے آبرہ ہارموز سے گزرتا ہے. اسی سے گزر کر ادھر آئیں تو یہاں پر باب المندیب ہے، یعنی کہ اگر آپ نے آبرہ ہارموز سے نہیں ٹریڈ کرنی تو آپ باب المندیب کی طرف جاتے ہیں. انڈین اوشن، دن گلف آف ایڈن، دن وہ باب المندیب وہ ملاتی ہے جا کر ریڈ سی کے ساتھ، اور ریڈ سی آگے میڈیٹرینین کی طرف یعنی یورپ کی طرف، وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو ادھر سے آبرہ ہارموز بند ہے، اور یہاں سے گزر کر جو باب المندیب آ رہی ہے وہاں پر یمن کی پراکسی ہوتیز بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایران نے یمن کی پراکسی، یمن کے اندر اپنی پراکسی ہوتیوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ جو ہی ہمارے اوپر اٹیک مزید ہوتا ہے تو تم لوگ یہ باب المندیب بند کرو. باب المندیب کا جو روٹ ہے وہ بنیادی طور پر استعمال کرتا ہے سعودی عربیہ. تقریباً 700 ملین بیرل تو روزانہ سعودیز وہاں سے نکالتے ہیں. تو جو الٹرنیٹ روٹ ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی بند کر دیں. تو 25-27% یہاں سے آبرہ ہارموز سے، اور یہاں سے 11% ٹریڈ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناظرین دنیا کی آدھی کے قریب جو تجارت ہے وہ مکمل طور پر چوک ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، معیشت کرپل کر جائے گی. سعودیز فارغ، مڈل ایسٹ پورے کا پورا فارغ، ایشیا سارا فارغ، یورپ فارغ، بالکل تباہی. پوری دنیا کی اکانومی ریسیشن میں تباہی اور بربادی ہو جائے گی. ٹرمپ چاچا ناظرین بین بجائے، ٹرمپ چاچا ناظرین ڈانس کرے یا جو مرضی ہے کرے ناظرین، تھیلا اربوں ڈالر کما لے گا، لیکن پوری دنیا اس چیز کو سفر کرے گی، پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آئے گی. اب باب المندیب جب بند ہو رہی ہے اور اوپر سے سعودیز کو کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے، اور پھر جس طریقے سے ناظرین جو یمن کا دارالحکومت سنا جہاں پر ہوتیز کی گورنمنٹ ہے، ہوتیز کی پریزنس ہے ناظرین، مطلب گورنمنٹ تو ان کی نہیں ہے، ریکگنائز نہیں ہے، ان کا جو کنٹرول ہے، اس ایئرپورٹ کو ہٹ ہونا اور دین سعودیز ایئرپورٹ کے اوپر جا کر میزائل مارنا، تو اس کا مطلب ہے کہ سعودی عربیہ ناظرین سم ہاؤ اس کانفلکٹ میں بڑے لمبے ٹائم سے MBS محمد بن سلمان ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹائم پہ امریکہ نے جب اس کی سائٹس کو استعمال کرنا چاہا، بیسز کو استعمال کرنا چاہا، تو سعودیز نے MBS نے واضح طور پر انکار کر دیا تھا، اور ٹرمپ نے بڑی سخت زبان بھی MBS محمد بن سلمان کے بارے میں استعمال کی تھی. لیکن اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سعودیز بہرحال اس کانفلکٹ کی طرف، اس صورتحال کی طرف آ رہے ہیں. روئٹرز ایک اور خبر دے رہا ہے، اور روئٹرز یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اٹیک آن سعودی عربیہ is attack on پاکستان. کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سورسز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ سعودیز کے اوپر اٹیک ایسے ہی ہے جیسے پاکستان کے اوپر اٹیک ہے. اٹس آر ریڈ لائن، یعنی سعودیز ہماری ریڈ لائن ہے. اور یہ بھی کچھ سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں روئٹرز کے مطابق کہ باقاعدہ سے کنوے کر دیا گیا ہے ایران کو کہ بھائی اپنی پراکسی کو روکیں کہ وہ سعودیز کو ٹارگٹ نہ کریں. بلینز آف ڈالرز کے سعودیز کے ناظرین ہمارے فورن ریزروز میں پڑے ہوئے ہیں. ہماری بڑی میسو مین پاور ہے جو کہ سعودی عربیہ کے اندر کام کر رہی ہے. ایک ایسے ٹائم میں جب ناظرین UAE نے ہم سے پیسے مانگے تھے تب بھی ہم نے سعودی سے پیسے لے کر انہیں واپس کیے، اور پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ بھی چل رہا ہے. تو ناظرین پاکستان بینگ اے پیس ایڈوکیٹ، جو کہ بڑا خوبصورت کردار، ایک ڈپلومیٹک ایکسیلنس پاکستان نے اچیو کی، نیگوشیٹ کروایا، MOU کروایا، کبھی اس کے پاس گئے کبھی اس کے پاس گئے، بٹھایا دونوں کو کہ مسئلے کو حل کرو، سارٹ آؤٹ کرو، آگے بڑھو. لیکن یہ مسئلہ ناظرین آگے نہیں بڑھا. ابھی میں سن رہا تھا ناظرین خالد چشتی صاحب، ون آف دا موسٹ ریپیوٹیڈ پاکستانی ایئر فورس کی پرسنالٹی، موسٹ ہمبل ڈیسنٹ جینٹلمین، ہائیلی کوالیفائڈ ان ملٹری وارفیئر اور ان ساری چیزوں کے انڈرسٹینڈنگ میں. وہ کہہ رہے ہیں میری نالج کے مطابق، یہ خالد چشتی صاحب کا میری نالج کے مطابق روس اور چین نے ٹرک بھر بھر کر، جہاز بھر بھر کر اور کنٹینروں کے ذریعے ہتھیار ایران کے اندر پہنچائے ہیں. امریکہ اس ساری چیز کو لے کر سرپرائزڈ ہے، اور یہ بات میری نالج میں آئی ہے کہ امریکنز کو بھی اس بارے میں نہیں پتا ابھی تک کہ ایران کے پاس کون کون سے ویپنز اور ہتھیار ایران کے پاس اس وقت رائٹ نو اس جنگ کے دوران موجود ہیں، اور یہ رشیا اور چین نے باقاعدہ سے وہاں پر ڈمپ کیے ہوئے ایران تک پہنچائے ہوئے. اب امریکہ کے لیے مسئلہ یہ بھی ہے ناظرین، جب جنگ ہوتی ہے
तो एक सेंट्रलाइज्ड कमांड होती है जो कि सेंटर से एक बंदा फैसला करता है कि अच्छा जी उधर से मिसाइल चलेगा, इधर से मिसाइल ये करेंगे, इधर से ड्रोन चलेंगे, ये सो दिस इज हाउ डिसाइड हो रही होती है। अब ये अमेरिका के लिए मसला ये बन गया है कि वो सेंट्रल कमांड ईरान के अंदर नहीं है, ये डाइवर्स है, ये फैले हुए हैं, ये स्कैटर्ड है, ये खुद फैसला करते, खुद डिसाइड करते, क्योंकि ईरान नाज़रीन इस जंग को दहाइयों से प्लान कर रहा था, ईरान दहाइयों से इसको फोर्स ही कर रहा था। ईरान के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन है, आज उन्होंने एक दफा फिर नाज़रीन बड़ा वाज़ेह तौर पर खड़े होकर ये क्लियरली ये कहा है कि भाई अमेरिका सोचे भी ना कि अगली दहाइयों तक भी वो ईरानियों को दबा सकता है। इप्सोस का एक सर्वे हुआ है नाज़रीन, ये अमेरिका के अंदर हुआ है कि 79% ऑफ द अमेरिकन्स वो ये समझते हैं कि अमेरिका एक और अनएंडिंग जंग के दौरान, कि ना खत्म होने वाली जंग के अंदर कूद पड़ा है और यहां से अमेरिका के लिए निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और ये जंग मजीद फैलेगी, एक्सपेंड करेगी। और अगर ये मजीद एक्सपेंड करती है, फैलती है, कुछ टाइम तक चलती है, तो नाज़रीन पूरी ग्लोबल इकोनॉमी, मईशत उथल पुथल हो जाएगी। एक बर्बादी है नाज़रीन जो कि बुनियादी तौर पर नजर आ रही है। एक और खबर है नाज़रीन, मेरी रिपोर्ट करने से इस खबरों में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम सबको जिम्मेदारी के साथ इसे रिपोर्ट करना चाहिए। मेरी फॉलोइंग भी इतनी नहीं है, मुझे लोग इतना जानते भी नहीं है। भारत के अंदर नाज़रीन एक शख्स है जो कि 18 दिनों से इस वक्त एहतजाज कर रहा है, भूख हड़ताल पर। यह है सोनम वेंगसुक, वही बंदा जिसके ऊपर थ्री इडियट फिल्म बनी, जो उसका किरदार था, उसका रेंचो ने जिसका किरदार निभाया था वैंगड़ो का, तो वही वैंगड़ो साहब नाज़रीन असल जो किरदार है, ये सोनम वेंगसुक, ये इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर नाज़रीन ये प्रोटेस्ट कर रहा है और 18 दिनों से ये बंदा, इसका 8 किलो वजन कम हो गया है और ये नियर टू डेथ है, और ये वहां के एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ वहां पर नाज़रीन अकेला बैठकर भूख हड़ताल कर रहा है। हैरान कुन तौर पर आमिर खान की इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं आई, हैरान कुन तौर पर नाज़रीन भारत के अंदर जो बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड के हीरोज हैं उनकी स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन चतुर नाज़रीन, थ्री इडियट फिल्म का सबसे गंदा किरदार जिसे दिखाया गया, चतुर, उसने बड़े वाले तौर पर कहा था, उसने कहा जानते सब बताता कोई नहीं। तो नाज़रीन चतुर तो बोला, अभी सोनाक्षी सिन्हा भी बोली है, कुछ और भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो जो अदाकार नाज़रीन भारत के थे वो नहीं बोले। इंडियन डेमोक्रेसी का नाज़रीन आप ये हाल देखें कि भाई वो 10,000 न्यूज चैनल्स हैं, लेकिन न्यूज चैनल्स वहां पर नहीं जा रहे एक्सेप्ट सोशल मीडिया। इंडियन पॉलिटिशियंस नाज़रीन उनके पास नहीं जा रहे, इवन अपोजिशन भी खुलकर उनके पास नहीं जा रही। ये भारतीय डेमोक्रेसी का एक बड़ा बदबूदार और खोखला नाज़रीन चेहरा। बहरहाल नाज़रीन इस शख्स के लिए कमेंट जरूर करें, हमारे कमेंट से नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन करें। इस शख्स की किरदार के ऊपर बनी हुई एक मूवी ने एक तालीमी निज़ाम के अंदर नाज़रीन एक ज़र्ब डाली थी। मेरी, आपकी, या कहीं पर भी जिसने भी उस फिल्म को देखा, जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर नाज़रीन लोग रहते हैं, उन्होंने थ्री इडियट फिल्म देखने के बाद ये सोचने की कोशिश की कि भाई इसका एक अलग भी ज़ाविया है, तालीम का एक अलग भी ज़ाविया है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।